زبانم رو نمیفهمی، نگاهم رو نمیبینی، رشکم بی خبر موندی یا هم رو نمیبینی. سخنها خفته در چشمم، نگاهم زد زبان دارد سیاه چشمام، اگر طرز نگاهم را نمیبینی. مهرداد مرادپور. گناهم چیست جز عشقت؟ روی از من چه میپوشی مگر ای ما؟ چشم بیگناهان را نمیبینی. سیاه مژگان من روی سپیدم را نگاهی کن، سپیدم نام من روز سیاهم را نمیبینی. پریشانم دل مرگاشیانم را نمیجویی، پشیمانم نگاه عذرام را نمیبینی. دل بیتاب من با دیدنت آرام میگیرد، اگر دوری ز آغوشم نگاهم کام میگیرد. مرا گر مست میخواهی نگاهت را مگیر از من، که دل از ساقی چشمان مستت جام میگیرد. سیاه مژگان من روی سپیدم را نگاهی کن، سپیدم نام من روز سیاهم را نمیبینی. پریشانم دل مرگاشیانم را نمیجویی، پشیمانم نگاه عذرام را نمیبینی. وавилон мобайл захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. салому алайкум муштариони вавилон мобайл. бастаҳои интернетӣ аз ширкати вавилон мобайл 7000 мегабайт рӯз, 7000 мегабайт шаб бо нархи 60 сомонӣ. муҳлати эътибор 30 рӯз. минтақаи баста танҳо дар шаҳри Исфара ва шаҳри Канибодом. 1000 мегабайт рӯз, 1000 мегабайт шаб бо нархи 20 сомонӣ. муҳлати эътибор 30 рӯз. 1000 мегабайт бо нархи 20 сомонӣ. муҳлати эътибор 90 рӯз. 6000 мегабайт бо нархи 50 сомонӣ. муҳлати эътибор 90 рӯз. 14000 мегабайт бо нархи 100 сомонӣ. муҳлати эътибор 90 рӯз. 30000 мегабайт бо нархи 200 сомонӣ. муҳлати эътибор 90 рӯз. минтақаи амалӣ бастаҳо вилояти Суғд ва Хатлон. тафтиши бақия ситорача 125 панҷара. телефон барои пайваст намудани бастаҳо